जते जन भी अछि यदि हम स्कूल रे धर बे हम 50 जन परीक्षा देबे तो से 50 जन भितरु परीक्षा रिजल्ट देखिबो निश्चित भाबरे झियो मान को रिजल्ट भलो थिबो आउ पास तार अधिकार रहउची कोन भाई कहि परबा कोन भाई झियो मान को भलो रिजल्ट को के कहियो निजे मत रखियो काहे हम निजे गुटे झियो আছে बालिका আছে कारण हम से जिस जानिबा कहि परबा झियो मान को रिजल्ट कोन भाई भलो हारटा समस्त पढुछु ताको हारटा हारटा कोन भाई कहि परबा নাই না বহুত কিছু কারণ আছে আমি নিশ্চয় হাসিল করব তারপরে আউ জিনিস হচ্ছে আম পুଅ ମାନଙ୍କ কথা ମୁଁ ବିଶେଷ କରି କହିବି जो रिजल्ट কথা ବି কହୁছে কিবা जो প্রভাব কথা পড়ছে তো ସେମାନେ সমাজ ଯେତେବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ସମାଜରେ ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଅ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ପାରୁଛ ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖି ପାରୁଛ ନାଇଁ ନା ବୁଲିବାର କମ ଅଛି କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଯଦି ଏବେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହିବେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସି 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ 4:30 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ସେମାନେ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଯିବେ ଘରେ କିଛି କହିବେନି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ